Vijay Sardesai has gone into battle, he's won. Babu Kavlekar has gone into battle, he's won. I don't know what will happen to Digambar. Vishwajit has gone into battle and he's won. So the leader that has gone into battle, or same with Joachim Malen, that has won. But as Sadhguru was saying, if you think that because in your assessment people are unhappy with the BJP rule, etc., 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 victory will somehow fall into your lap, that was never going to happen. आमच्या लिडरान हे दामू नायकाक सांगलेले की यू हॅव टू बी ऑन द बॅटल फील्ड अँड नॉट एनिवेअर एल्स. जे तुम्ही म्हणजे आमकां एक पार्टीचे जेन्ना एक मिटींग आसता तेन्ना सारखे क्लियर स्पष्ट सांगता की तू खूंय चुकला पळय तो, आनी वी हॅव टू एक्सेप्ट दॅट खूंय आमी चुकता पळय ते. डिफेन्स मिनिस्टरान डायरेक्ट दामू नायकाक सांगलेले यू गो ऑन द बॅटल फील्ड, पीपल वील हॅव फेथ ऑन यू बॅक अगेन अँड वील ब्रिंग यू टू. इफ यू डोंट गो ऑन द बॅटल फील्ड, पीपल वील सेंड यू बॅक अगेन होम. सो दिस ही हॅज टू स्टडी नाव. दामू नाईक वील हॅव टू स्टडी दिस and go on the battlefield. अनिल दामूचे खंय चुकलें, विजयाचे खंय बरोबर जालें. दामून कितें केलें, दामू वा पयलीं आपण काम केल्लें, रवींद्र भवन आपल्या कडेन आसा, हे सगळे आपले कडेन लोक आसात, आनीक आपूण लोकांचें काम करता, पूण तो फिल्डाक गेलो ना. सारकें तो लोकां म्हऱ्यान गेलो ना. ताणें फक्त त्यो मिटिंगी घेतल्यो, ताणें आनी कितें केलें, प्रेस नोट काडल्यो, प्रेसाचेर वचून हें केलें, हाजेर विजयाचेर टिका करीत रावलो. आनी विजयान ताका आन्सर दिनासतना तो दिसभर तातूंत रावलो. जें पळय ताका विकनेस आशिल्लें त्या लोकां म्हऱ्यान तो वचून बसलो. बाबा आपूण कित्याक जाय, बीजेपी कित्याक नाका. बीजेपीन ह्या 60 वर्सां म्युनिसिपालिटीक 50 कोटी रुपया तितून मागिल्ले ते दिले नात. आमकां आनी हे रस्ते करता म्हणून दिले नात. कदंबा बस स्टँड बंद पडयलो, हें हॉस्पिटल सारकें बंद पडयलें. हो जे पळय तो प्रोजेक्ट पळय आशिल्लो, लोकांचे पळय घेवन आशिल्लो, लोकां मुखार घेवन गेलो, ताजो बेनिफीट ताका जालो. आनी तो सदांच कितें करता विजय म्हणटा तो असो की हे लोक दिसाक तागेलो तो आमदार मंत्री काय ना, दिसाक तागेले 100 ते 200 लोक ताच्या घरा कडेन कामां आसतात. Besides, one more thing that has happened is what has benefited Vijay and what has gone against Damu. Yes, Vijay has become the sole opposition star. Yes. In the absence of the real opposition, he has become the sole opposition star, and he has really harvested that opportunity. Michael's a friend. I fully agree. See, in politics, आमचे सगळे फ्रेंड. But as far as Vijay is concerned, तेणे जी भूमिका आमच्या हितूनय असेंब्लीन दाखयल्या and outside the assembly is really to be seen. And besides one more thing, the people of Goa have agreed that फुडल्या पावटी पासून आम्ही सत्तेर येतले जाल्यार विजय ऑपोजिशन लिडर आसचो, हे माझे म्हणणें. आणि ॲज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट तुमी असले की गडे जायत की विजयाक बीजेपीन हाडत कंप्लीटली जिखपाक दॅट विल डिपेंड. माझे प्रयत्न चालूच आहा, आमचे प्रयत्न चालूच असतात. विजयाक बीजेपी काडपाचे प्रयत्न चालू आहा. ते जर प्रयत्नाक यश मेळ्ळे ना जाल्यार विजय ऑपोजिशन लिडर तरी जावचो अशी मायकलाची इच्छा आसा. आमचो जो लिडर हा मनोहर बाप पर्रीकर आणि लक्ष्मीकांत बारसे, त्यांचे पर्सनल एनिमिटी विजया कडेन ना. विजया कडेन कसलेच पर्सनल एनिमिटी ना. दे रिस्पेक्ट विजय एज अ गुड लीडर, एज अ गुड ऑपोजिशन हू विल ब्रिंग आउट इश्यूज लाईक हाऊ मनोहर पर्रीकर डीड. सो if not in BJP, then he should be the leader of opposition. This is what I feel, and everybody feels. You may feel, but do you really believe? I believe that is very much important. I believe it, and we will try to bring him. There is absolutely try to bring him till the end. We should try to bring such type of people in BJP. Such type of people in BJP you are making Damu Naik very uncomfortable. No, it's not nothing like that. See, finally, numbers is what will count. And we need 21 in 2017. Comfortable majority aspakut jay. You are becoming that ruthless to come back to power. No, why ruthless? We have to see that whoever has got the winnability, we will give the tickets and we will see that they come and this. Sadhguru, दामूचे खंय चुकले, विजयाचे खंय साधले. Going to Congress, the equivalent is the same. विजयाचो विधानसभेतलो परफॉर्मन्स निश्चितच बरो जालो एकदम, आणि ते लोक नेहमीच पळयताले असेंब्लीन तो ज्या पद्धतीन काम करतालो. दुसरो ही इज अ एक्टिव्ह MLA, म्हणजे तो मंत्री असल्यासारखोच काम करता. बाकीचे भाजपचे आमदार सत्ता असूनही काही जण निष्क्रिय कशे रावले, पण विजय हो सत्ता नासतना ऑपोजिशनान असूनही मंत्री असल्यासारखोच काम करता. किंवा ताणे दरारोच असो निर्माण केला की सचिवालयान
फायली घेऊन आयल्यानंतर ताची कामां जाता, मिनिस्टर्स करता, चीफ मिनिस्टर्स करता कामां आमी पळयला. त्यामुळे ताका लोकांची नाडी कळ्या, म्हणजे फातोर्डाच्या लोकांक खंयच्या प्रकारे करपा. दुसरी ताणें सगळे उमेदवार क्रिश्चन उबे केल्ले, म्हणजे त्या वेळार काही जण म्हणटाले अरे सगळेच कॅथलीक उबे केल्यात, थोड्या जाणांक डावट येतालो, बट ही वॉज नोईंग द ग्राउंड रियालिटीज. त्यामुळे ताणची जी कॅल्क्युलेशन्स आशिल्ली उमेदवार उबे करपाचे आनी ज्या एग्रेसिव्ह पद्दतीन जाणें प्रचार केलो, म्हणजे दिगंबरान स्वता येवन ताजे कडेन युती केली, हे सगळ्याचो फायदो विजयाक जालो अशें दिसता. आनी दामू नायकान आपली खूब आत्मपरीक्षण करपाचें, इंट्रोस्पेक्शन करून हे करचें पडटलें निश्चितूच. दामू नायकाक खूब वीक विकेटीर आसा. आनी विजयान कितें केलें, हे सगळे न्यू फेसीस, एकूच ओल्ड दवरना. 11-12 दवरल्या पळय ताणें अप टू आपल्याला कॉन्स्टिट्युएन्सी 11 आणि मग 22 नंबर 23 नंबर. That was also an opportunity because last people had deserted him, so he had a chance to fill new people. If the results go totally against BJP in Fatorda, आता आउट ऑफ 11 7 विजयाक मेवल्ल्या, 6 म्हयन्या पयलीं दामू नायकाक वॉर्न केल्लें की इफ यू डोंट गो इन द बॅटल फील्ड, इफ यू डोंट गो इन ऑन द ग्राउंड अँड स्टार्ट वॉकिंग हाऊस टू हाऊस, रिजल्ट्स विल बी अदरवायज म्हणून. तशें जाल्लें आहा. ही डीड नॉट गो ऑन द ग्राउंड, सो तेजें चुकलेलें आहा. लोक रेडी आहा तुका सपोर्ट करपाक, बट यू हॅव टू गो टू दॅम. यू डोंट एक्सपेक्ट द पीपल टू कम टू यू. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मडगांव कितें दिसता, बिकॉज मडगांव विजयाची एक सुरवाती सावन स्ट्रॅटजी आशिल्ली, अँड ही व्हेरी ओपनली सेड इट वायल टॉकिंग टू मी ऑल्सो, की आपल्याक आपूण नवे उमेदवार घालता, कितें जातलें, एक तर लोकांक आवडटलें आनी लोक सपोर्ट करतले आनी ते जिखतले, ऑर लोकांक ते आवडची ना, एटलिस्ट आय वील गेट अ रियलिटी चॅक. बाबा वॉट इज द थिंग, लोकांक हे जाय नवे, लोकांक न्यू फेसीस जाय, एक्सेप्टन्स आसा नवे फेसीसाक, काय ना. Whereas Digambar Kamath has again, in spite of being on the forefront and aggressive, he has again played into his old politics. They tried and tested and some failed. Are the candidates of Digambar Kamath panel tried, tested and failed also? Correct. See, how are you looking at Margao? Correct. I am looking at both like this. See, Vijay had an opportunity, as I have said earlier, because all his people deserted him. So he had an opportunity to put up new people. Now Digambar should have dropped at least 3 from. I was discussing with Anil Pai while coming. 3 should have been certainly discarded by him. More because the assemblies have been, the wards have been split. There was no point in depending on those people. Since the wards have been split, he could have also dumped them. But somehow he has gone by that, keeping the same faces. And to that extent, there was a backlash from the people because of the old faces. Because of the old faces. Pramod. At least if you look at many of the, between the 40 and 50 age group leaders, fundamentally they're prepared to take risks. So whether it is a Vijay, whether it's a Vishwajit, whether it is, even some of the BJP leaders, Faldesai, etc., they're prepared to take risks and try and reinvent the wheel. Whereas people like Digambar, post 60, etc., they like to play it safe. So 11 also. One more risky prediction that I will make. If Vijay sweeps 11 on 11 in Fatorda, Vijay is such a smart cookie, he is going to project himself as the next leader of whatever political formation to take over Goa. Even with a small thing like Fatorda. The point is... the point is no. तो तेका रेडीमेड लीडर हाडूंक सोदतालो. काँग्रेस रेडीमेड लीडर हाडून तिका बसवता. Right now everybody wants Vijay. No. I am not saying that Vijay is going to succeed or not. What I am trying to say is that Vijay, considering that he is articulate, considering that he can make an argument, that he can consistently put up this fight, if he projects himself as what Vijay is actually doing in a nutshell, he is doing exactly what Manohar Parrikar did, but on the other side of the ideological divide. Infighting as a mudda, how badly it has affected you in Margao? Because in Fatorda, I don't think there is infighting. No. In Margao, there is infighting. In Fatorda, without infighting, you have lost everything. See, infighting जाले काय म्हाका दिसता मॅक्सिमम सीट पडटा. एंटी इनकमन्सी स्टार्ट जाता थिंगा इनफायटिंगाचेरूच ना तो पडटा मरे म्हणटा तेंचेच भितर एकवट ना. हे लोक मागीर डिजेक्टेड जाता. आमचे पार्टी वर्कर्स आहा ते फाटी उत्ता बॅक फुटाचेर. सो
पार्टी लिडरशिपान जे मंडलाक जाय, जे वर्करांक जाय आनी जे लोकांक जाय ते पिपल्स कॅन्डिडेट दिवपाची गरज आसता. आफ्टर कन्सल्टिंग ऑल द वर्कर्स, आनी जेन्ना वर्कर्सांक कन्सल्ट करिनासतना पार्टी टिकेट दिता, पार्टी बॅक करता खंयच्या कॅन्डिडेटाक, थिंगात मार बसता. आनी हें म्हाका दिसता तेंच जाल्लें. मडगांव इज अ बिग सेटबॅक सद्गुरू फॉर बीजेपी. हय, मडगांवाचेरूच चड लक्ष केंद्रीत केल्लें सरकारान आनी सरकारांतले जे व्हडले लिडर आसा ते सगळ्यांनी. तरी देखील मडगांव तांचो पराभव जालो आनी विजय आनी दिगंबर हांकां विक्ट्री मेळ्ळ्या. बीजेपीक सामके स्ट्रॉंग मेजर्स घेवपाचे पडटले. इन फायटींग सुरवाती पासून आशिल्लीच, ती विधानसभा इलेक्शना वेळारूय आशिल्ली आनी ते दिसताले म्हणजे हांगा विजय आनी दिगंबर विक्ट्री मेळयता अशें सारकें दिसतालें. म्हणजे पर्रीकर किंवा पार्सेकर किंवा अन्य मंत्री, भाजपची कोर टीम ह्या सगळ्यांनी प्रयत्न करून देखील आणि दिगंबर कामत हांचेर केस घालून देखील ते थंयच्या काँग्रेसवाल्यांनी शकले ना. केसीचो फायदो बीजेपीक जावपा वाट्याचो दिगंबराक जालो. वोटींग जावपाचे 2-3 दीस आदींच तो हायकोर्टान जेन्ना ताका बेल दिलो, म्हणजे हे केलो, अपेल्ड केलो बेल, ताजे वयल्यान ताजो मॉरल वाडलो अशें म्हाका दिसता. म्हणजे ताका एक बूस्ट मेळ्ळी. ताणें सिंपथी क्रिएट केलीच आनी ताजो वेवस्थीत लाभ घेवपाचो प्रयत्न केलोच. ताजें फळ मेळ्ळें आसतलें. पण मुख्य म्हणजे भाजपांतलें इन फायटींग आनी दिगंबर कामताचो त्या मतदारसंघाचेर आशिल्लो होल्ड हो दिसून आयलो पुन्हा एकदा. आनी विजय सरदेसाईची ताका योग्य ती साथ मेळ्ळी. त्यामुळे ज्या एग्रेसिव्ह पद्दतीन तांच्यांनी प्रचार केलो पळय, थंयच बीजेपी बॅकफुटार आयिल्ली आनी थंय दिगंबर आनी विजयाक विक्ट्री मेळटा हे क्लियर जाल्ले. त्यानुसार मेळ्ळें आनी ही निश्चितूच मेजर फटको. म्हणजे जरी बाकीच्यो काही पालिका जिखल्यो आनी मडगांव हरले, हाजें दुख्ख व्हडलें आसतलें. गड आला पण सिंह गेला जाल्यार जाला ते. आनी हांगा शिवा बरोबर म्हाका दिसता फातोर्डा रानूय गेलें. फातोर्डा शिवा बरोबर रानूय गेलें. फक्त गड येवन सेकंड टायम ताका वो सेकंड टायम सेटबॅक. पयलीं धांकय गेली, तो 12 गेलो आनी आतां म्युनिसिपालिटी गेली. 3 खेप ताका सेटबॅक जालो. आनी सगळी सत्ता ताजे कडेन आसा. रवींद्र भवन आसा आनी खंयचे हें कॉर्पोरेशन आसा, त्या कॉर्पोरेशन आसा, ताच्यान खूब करूं येता. PSG आसा. हय, ते सगळें खूब करपा येताले. कित्याक हो मायकल म्हणटा तशें की तो गासू टॉकलीन गेलो ना, फक्त पत्रक काडली. मडगांवची एनालिसीस कितें? वॉट इज मडगांव सजेस्टिंग? Madgaon is suggesting Digambar is not winning hands down. That's for sure. So even it is not a sympathy wave as such. The whole thing right now we are talking ki Vijayacha performance lagun there is that Digambar Vijay alliance seems to be working. And this is very ironical. एक 2 वर्सां पयलीं आमी म्हणटा आशिल्ले की दिगंबराक लागून विजय वर्क्स, टुडे विजयाक लागून दिगंबर वर्क्स, अशी मडगांवा भितर परिस्थिती जाल्या. हाव आर यू लुकिंग एट इट, सुनील? इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. एक तुमकां पळोवपाचें म्हणल्यार एक क्लियर सिग्नल गेला बीजेपीक की लोकांनी बीजेपीक रिजेक्ट केल्या थंय. आनी दुसरें म्हणल्यार इतले डिफेन्स मिनिस्टर सुद्दां वॉर्डांनी खाचींनी भोवून एक 10-15 लोकांक सुद्दां एड्रेस करपाक इतलो टायम काडून येवन देशाचे इम्पॉर्टंट विशय बाजूक दवरून गोंयांत येवन मडगांव म्युनिसिपालिटीन इतलो सारको डीप इंट्रस्ट घेवन सुद्दां जर आज ही परिस्थिती जाल्यार म्हाका दिसता दिस हॅज एक्सपोज्ड बीजेपीज फेलियर कम्प्लिटली. आनी एक तुमी ट्रेंड जर पळोवचो जालो जाल्यार मडगांव, केप्यां, कुंकळे आनी काणकोण पर्यंत हो जर तुमी बेल्ट कन्सिडर करशात जाल्यार हे सगळ्या बेल्टाक बीजेपीन मार खाल्लेलो आसा. हाजे वयल्यान आमकां फुडलें चित्र कळटा की सालसेट कितें आसतली ती चित्र, केप्याच्यान काणकोण पर्यंत चित्र कितें आसतलें तें म्हाका दिसता क्लियर जाता तुमच्यान बरेच प्रमाणान. कितें सद्गुरू, वॉट इज मुरगांवचेर आतां मिलिंद नायक आनी कार्लोस somehow managed to safeguard their turf. मडगांव नंतर साऊथ गोंयांत मुरगांवचेर चड भर दिलो बीजेपीन आनी ते खूब गरजेचे आसले. म्हणजे तांच्या विरुद्ध नाना बांदेकरान ज्यो डरकाळी फोडलेली की आपण फुडल्या इलेक्शनाक उबो रावतलो, आपण कार्लोस आल्मेदाक उडयतलो. त्यामुळे ताणें बीजेपीचे सगळ्या लिडरांक एक प्रकारे अलर्ट केले आनी ते एक्टिवेट जाले. आनी दुसरे पर्रीकरान स्टेटमेंट केल्लो की केवळ पयशे आसले म्हणून इलेक्शनां जिखपाक मेळना म्हणून. आणि तेच दाखवून दिले तांच्यांनी बीजेपीन की. आणि कार्लोस आल्मेदाचो सारको म्हणजे अस्तित्वाचोच प्रश्न, जीवन मरणाचो प्रश्न. म्हणजे आता जर ताचो पराभव जाल्लो तर ताका कदाचित तिकीटूय मेळची नाशिल्ली बीजेपीची. म्हणजे बीजेपीन खऱ्या अर्थान थंय खूब कश्ट घेतले. दुसरे थंय जुजे फिलीप आनी नाना बांदेकरांचेच मतभेद आसा आनी त्या मतभेदामुळे तांचो सेटबॅक बसला थंय.
पुन्हा संकल्प आमोणकरान आपले काही उमेदवार घातले